ताले किमिंदी जीबी जीबी किमिंदी नारद कहले जीवा कथाटा करिवा से उपाय मु करबी एते कही हां नारद पहुंची गले बापो जाति ठू बड़ जिंस किछि नाही जाति को निंदा करिबा जाति को अपमान करी के दंड पाइछि जानछो के जाति पाई हां के दंडित हेछि के हेछि जाति होछि जगत साप हां जाति जदि नाही ताले सब जाक गला गला ए जाति पाई दंड पाइछि के गोटे सुंदर कथा डे कहूछि काई ना हमर यूट्यूब पिला माने आछन्ती गोटे नुवा प्रश्न दउछि हां जाति जाति पाई किछि ए जाति की न धरि की हेले चली पारनी हां तैर गोटे कथा आ हे पंडित वर्ग जाति पाई दंड जे पाइछि तैर कारण आपण को जणाउछि अरे समुद्र तीरे एक खंजन पक्षी थिला छोटिया पक्षी तो डिंब पारी थिला खंजन नाम रे गोटिए पक्षी अंडाटिए कूलरे सेई देई अछि इमिति समय सुन पंडित जन समुद्र जुआर आसिला से दिन अंडाटा मन पक्षीर से नेला पानी भीतरे गोप्यत कराइला आसिला बाहुड़ी जो खंजन पक्षी तार अंडा नथिबारु होइला दुखी कांदिला विकल रे अनाई समुद्र को ते समुद्र नहीं गलु रे मोर पिला दियो रे समुद्र मोहर नहले पुणी मुंड पिटिबी ओबा जेते प्रकार कांदिला पक्षी खंजन न शुणिला समुद्र ताहार वचन गुहारी कला अनेक लोकंगु गुहारी कला से इंद्र देवतांगु इंद्र को गुहारी गला खंजन नामे पक्षी मोर अंडाटा को समुद्र भसई नहीं गला मोर अंडाटा को आनी दियो इंद्र कहले समुद्र तुले किए बात हो किए बात करिवो इंद्र चंद्र कुबेर पवन नैऋत समस्त को खंजन कला दुख समस्त को जणैला मोर पक्षी मोर अंडाटा को दिया जाऊ के हेले देलेनी शेषरे मनरे विचार कला पक्षी कूल बसी आंबर राजा गोटे गरुड़ पक्षी गरुड़ को जनाई आनिबा से अंडा को दंड देवा निश्चय वरुण देवतांगु एते बोली करी सही खंजन गले गरुड़ पक्षी आगे जाइन दुख नेले गरुड़ पक्षी होचंदी विष्णुंगर वाहन बड़ लोकर वाहन सी कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व चिंतामणि कृष्ण गरुड़ अच्छी गरुड़ को देखी खंजन पक्षी कहला हे आमर तमे होच राजा मोर अंडाटा को नहीं गला वरुण देवता मो अंडाटा को आनी दियो जेते प्रकार कहिले बद सी अंडा दौरी गरुड़ कहला जा 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 एडी गोटे खंजन पक्षी मु होची कृष्णकर विष्णुकर वाहन मु तोर अंडाटा को खोजी आनी जीवी देखो जाति की अपमान कला गरुड़ पक्षी कूल जन्म गरुड़ से कहला एडी गोटे पक्षी मु तोर अंडाटा को जीवी समुद्र को जा 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 अपमान कला जाति पक्षी कूल बसिले कूल बसिले गरुड़ को कौन करवा ना सी होचंदी विष्णुंगर वाहन वाहन बड़ लोकर सी वाहन आम कथा किए बुझिबो पक्षी मानकर सभा कारण गोटे गुंडा हो कि धनी लोक जाति रे डरिवे ना डरिले डरी गरुड़ पक्षी आमर कथा सुनले न सुनले कौन तो किए कहयो कि समतु मार दो एणु डरी करी समते एक स्वर रे कांदिले भगवान को डाकिले हे नारायण नारायण पुंडरीक पंचपुराणी पुंडरीक नेत्र हरि खंड दूरी तमोरी दंडधर भयो मोते राखा पांडव प्रिय मोहन कुंडल शोभिता कर्णा कुंडली दलिया पद्ममुख हे षण्ढ मोरा
ଗଲେ ଗରୁଡ଼ ଗର୍ବ କଲା ବୋଲି ଗରୁଡ଼ ସେଦିନ ଯାଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଏକଥା ଜାଣିଦେଲେ ଜାତି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଜାତିକୁ ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛି ଗରୁଡ଼ ଏତେ ବିଚାର କରି ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଗଲେ ମୌନରେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଳନ ଜଗିଛନ୍ତି ଆରେ କାଳେ ଗରୁଡ଼ ରଖି ଗଲା ମନ୍ଦିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କଟରେ ଆରେ ଦୁଆର ଏ ଦ୍ୱାର ପାଳ ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ନ ଛାଡ଼ିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆରେ ପକ୍ଷୀ ପିଲା ଗରୁଡ଼କି ଦେଖି କହିଲେ ଯେତେ ଦ୍ୱାରୀ ବଳରେ ପଶିଗଲା ଭିତରେ ଯାଇ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ ପରେ ତ ବସିଛନ୍ତି ଜୁହାର କଲା ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଇଏ ତ ମା ପୁଣି ଗରୁଡ଼ ତ ପୁଅ ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ବରୁଣଙ୍କ ଝିଅ ସେଠାରୁ ଫେରିଗଲା ତ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ମୌନରେ ପୁଣି ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରପାଳ କିଛି କଥା କହିଲେନି ଛାଡ଼ିଲେନି ଦ୍ୱାରପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଯାଇ କହିଲେ ମା ଦଣ୍ଡବତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ ଗୁହାରି ଗଲା ଯେମିତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ କିଛି ହେଲେ କହିଲେନି ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏ ଜାତିର ଶତ୍ରୁ ଯାର କୂଳ ନାହିଁ ଜାତି ନାହିଁ ଶିଖିଲ ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନଦେଲ ଗରୁଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଆଜି ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣରେ ତ ନଈ ତୁ ଜଣେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀରେ ଆରେ କୂଳର ଦ୍ରୋହୀ ଜାତି ଲୋକକୁ ଦେଲୁ ରେ ଅପମାନ ତୋର ଗର୍ବ ମନେ ରହିଛି ମୋ ବାହାନ ତୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଯେ ଜାତି ଲୋକକୁ ଅପମାନିତ କଲା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀ ତା ଗୁହାରଟା ଟିକେ ଶୁଣିଲୁନୁ ତୁ ପରା ତମ କୁଳର ରାଜା ତୁ କହୁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ତୁ ପରା କୁଳର ରାଜା ତୁ ପରା ଜାତି ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ମୌରମଣି ତା କଥା ଯଦି ଶୁଣିଲୁନୁ ଜାତିର କଥା ଯଦି ତୁ ରଖିଲୁନୁ ତୁ କି କୁଳଦ୍ରୋହୀ ଜାତି ଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସେଦିନ ମନରେ ବିଚାର କଲା ସତ କଲି ତ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଜାତିରେ ମତେ କେହି ମିଶେଇଲେନି କୋ ପକ୍ଷୀ କୂଳ ହେଲେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ପାଖକୁ ନେଲେନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲି ଲାଗିଲେନି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଠିକ କଲା ମୋର ଜାତି ହଉଛି ସବୁଠୁ ସାର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାହନ ନହେବି ନହେଲେ ନହୁ ଜାତି ମୋର କୂଳ ଥାଉ ଏତେ ବୋଲି ଗରୁଡ଼ ହେ ମହାରାଗ କଲା ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଯାଇ ଡେଣାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ବରୁଣ ସହିତ ହେଲା ଘୋର ତର ରଣ ହେ ଘୋର ତର ରଣ ଆଉ ଜିତି ନ ପାରିଲେ ସେ ରାଜା ବରୁଣ ଏଣୁ ବରୁଣ ଆଉ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବରୁଣ ଦେବତା ଜିତି ପାରିଲେନି ବରୁଣ ଡାକିଲା ହେ ରକ୍ଷା କର ହେ ଭଗବାନ 33 କୋଟି ଜମା ହେଲେ ଦେବତା ଜମା ହେଇ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ପବନ ସଂସାରରୁ ପେଲି ଦେଉଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ପେଲି ନେଇ ଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଯେତେ ଜୁଆର ଆସି ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ କିଛି କରିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ କହିଲେ ମୋର ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଯଦି ବରୁଣ ନ ଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ମୋର ଜାତି ଠାରୁ କିଏ ବଡ ନାହିଁ ସେଦିନ ବରୁଣ ଖୋଜି 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 ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଯୋଉଟେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଣି ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀକି ଦେଲେ ଭଲ କାଢୁଛ ହେ ଭଲ କାଢୁଛ ଅଣ୍ଡା ହଁ କଣ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ ରେ କହିଲେ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ବାହାର କରି ଯେମିତି ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଗଲା ଏ ପକ୍ଷୀ ଖଞ୍ଜନ ପକ୍ଷୀ ପାଇଗଲା ନାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ ଗରୁଡ଼ ଭାଇ ଭଲ ଅଛ କିଏ ଭଲ ଅଛ ଆସ ଆସ ଚା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଲେ ବୋଲେ ପୁଅ ଆସିଲୁ କିରେ कृष्ण कहले भक्त आसिल गरुड़ जीवा टिके यात्रा देखियो नले प्रसाद खाइबा अरे सेते बेले गरुड़ बुझिले
जाति की अपमानित कले ए दंड पाइबो पड़छ ए दंड पाइबनु जातिटारू श्रेष्ठ लोक किए नहीं कुल होछि मुख्य एणु गरुड़ पक्षी सबुदिने पक्षी कुल को रक्षा कले एणु जाति को अपमानित करी दंड पाइथिला गरुड़ सेही परि बाप धन रे एणु राधा कहले मोर जाति की कोन कुल को छाड़ी जिबे कि सेठू गले गला बेले आइडिया कोन हां हां भलो काउच है